إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی اس پہلی آیت میں یعنی سورۃ فرقان کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر باری تعالیٰ کا ارشاد ہم نے سنا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے یہ فرق کرنے والا کتاب اتارا، یعنی کفر اور شرک کے اندر، ہدایت اور گمراہی کے اندر، حق اور سچ کے اندر اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ یہ قرآن کریم ہے۔ اب اگر ہمیں فرق نکالنا ہے، اگر ہمیں اس کی اصلیت اور اس کے جو ہے فرع اور اس کے حق اور باطل میں کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو ہمیں لانا ہوگا قرآن کریم پر۔ اگر قرآن کریم کے اندر کوئی بات ہے تو وہ حق ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یقینی طور پہ اس کو ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بات کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن اور پیغمبر کا فرمان دیا، اور اسی کے تحت اگر ہم چلیں گے تو یقینی طور پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، کال موجود ہے، پہلے کال سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک حدیث ہے جی جس میں سر یہ ہے کہ دنیا میں 40 ابدال موجود ہیں، جی تو یہ پوچھنا ہے کہ ان ابدال کی کیا نشانیاں ہیں؟ ان میں صرف مرد بھی موجود ہیں یا عورت بھی موجود ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر 40 ابدال موجود ہیں، آیا یہ حدیث کس کتاب کے اندر ہے؟ اس کا حوالہ دیا جائے، اور اس کے بعد کہ آیا یہ حدیث بھی ہے یا کوئی عام بات ہے؟ یہ حدیث اس کو کہا جاتا ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح میں حدیث تو وہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فقد مقعدہ فی النار، جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا ایسی بات جو پیغمبر خدا نے نہیں کہی ہم اس کو حدیث کر کے بیان کریں۔ کوئی بھی بات یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں تو اس کا حوالہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آیا یہ ہے، تو جب بھی اگر آپ کے پاس حوالہ ہے تو آپ حوالہ بتلا دیجئے اور پھر آپ کو بتلایا جائے گا۔ باقی رہی بات یہ کہ یہ تکوینی باتیں ہیں، اس کو حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اولیاء اللہ کا ہونا اور ابدال کا ہونا، قطب کا ہونا، یہ دنیا خالی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہر دور میں ہیں اور رہیں گے، لیکن رہی بات یہ کہ ہم اس کو لے کر بیٹھ جائیں کہ یہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ناظرین دوسری کال موجود ہے تو سنتے ہیں کال کون صاحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں مقصود احمد رستمانی وائی پاندی ॻाल्हायां थो۔ ہاں بابا ॻाल्हाए۔ साईं जेको 72 فرقا आहिनि उन فرقनि मां साईं कहिड़ो فرقو सही आहे؟ ہاں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرماयो त मूंखां पोइ जॾहिं इंसानियत गुमराही ॾांहुं वेंदी, दज्जाल जो ज़ोर ईंदो त पोइ 72 फ़िरका थींदा। उन में सहाबा किराम चयोसीं त केरु हूंदो हक़ ते? साईं जन फरमायो मा अना अलैहि व असहाबी, जाते आऊं ऐं मुंहिंजा सहाबा। लिहाज़ा सही अक़ीदो जिन जो क़ुरान करीम जे मुताबिक़ हूंदो उहे ई माण्हू हक़ वारा आहिनि, उन खां अलावा जेके बि फ़िरका आहिनि उहे सभु गुमराह आहिनि। लिहाज़ा अब असां पंहिंजे अक़ीदे खे क़ुरान ऐं हदीस ते भेटींदासीं ऐं सहाबा किराम खे मायार हक़ मञे करे पोइ जंहिंजो अक़ीदो सहाबा किराम जे ईमान जे मुताबिक़ हूंदो वो ही जमात हक़ वारी है। तो अल्लाह तबारक। नाज़रीन किराम हिकु ॿी कॉल मौजूद है, कॉल वसूल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? नवाबशाह से। जी बात कीजिए। हेलो। हाँ ॿुधायो तव्हांजो सवाल छा आहे? मुंहिंजो सवाल इहो आहे त जेकॾहिं ज़कात ॾियणी आहे त मां पंहिंजी पघार मां ॾेई सघां थी या मुंहिंजे घर वारे जी पघार मां? सही। ज़कात जे लाइ हुकुम ही आहे त जंहिंजी मिल्कियत में जेका शइ हूंदी ज़कात उन ते ई वाजिब थींदी। मसलन जेकॾहिं ज़ेवरात या का बि मालियत जंहिंजी क़ीमत निसाब 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने जी क़ीमत खे पिया अचे, पोइ जेकॾहिं उन जा मालिक तव्हां आहियो त उहा ज़कात तव्हांखे ॾियणी पवंदी, तव्हांजे शोहर ते लाज़िम न आहे। पर जेकॾहिं तव्हांजे शोहर उहा अदा थो करे छॾे त इहो उन जो एहसान चइबो। یہ سوال جو پوچھا گیا کہ آیا اگر ایک خاتون ہے اس کے پاس زیورات ہیں یا مالیت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، آیا یہ زکوٰۃ
وہی ادا کرے یا اس کے شوہر پہ لازم ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اسی پر لازم ہے، اسی کو دینی چاہیے، اور اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر لیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کی اور شوہر کی ملکیت ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اگر معاملہ ایسا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے، اور اگر اس طرح نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی جدا ملکیت ہے، تو بہرحال وہ عورت ہی کو دینی پڑے گی، اور اگر اس کے پاس ایسا سامان نہیں ہے تو پھر سونا بیچ کر کے اور زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو زکوٰۃ کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ صاحب نصاب جو ہے وہ خود مکلف ہے اور اس کو خود کو ادا کرنا ہے۔ اور ایک جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ہاں تو ناظرین کرام ایک کال وصول کریں تھا انہوں کا یہ سوال پورا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سائیں، مفتی صاحب گزارش ہے جی کتوں پہ ॻाल्हायो؟ حیدرآباد मां अशरफ साहब पियो ॻाल्हायां। जी साईं ॻाल्हायो। अर्ज़ इहा आहे जी त हलो जी तव्हांजो आवाज़ अचे पियो। हा साईं, अर्ज़ इहो आहे त अॼु जुमे नमाज़ खां पोइ हिकिड़े मौलवी साहब मस्जिद में दुआ घुरी, जी उन दुआ में उन्हनि इहो फरमायो त अलाह साईं खां दुआ घुरियूं त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी मक़सद कई वञे। हाणे असांखे इहा आहे छा असीं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी मक़सद लाइ दुआ घुरूं? अहिड़ा कलिमात न चवण खपनि। अल्लाह तबारक व ताला हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जे लाइ सूरत हज जे अंदरि फरमायो लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम आहिनि, अल्लाह तबारक व ताला जा मग़फ़ूर आहिनि, लिहाज़ा असां पंहिंजी मग़फ़िरत घुरूं ऐं अल्लाह खां पंहिंजी मग़फ़िरत जो सवाल करूं। अहिड़ो को बि ॻाल्हि जंहिंजे लाइ माण्हू में जेका इंतिशार पैदा थिए अहिड़ी ॻाल्हियुनि खां बचणु खपे। सवाल ये था कि अगर कोई शख्स ये बात कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, बारी ताला ने सूरत हज के अंदर फरमाया है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा। और वैसे भी ये है कि तमाम के तमाम अंबिया मासूम हैं, और फिर खास तौर पर हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तमाम नबियों के इमाम हैं, तमाम नबियों के पेशवा हैं, सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं। अल्लाह तबारक व ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी तालीमात में हमें यह तो सबक दिया गया है कि आजान के बाद तुम ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला। यानी वो जो अल्लाह तबारक व ताला ने मकाम महमूद का वायदा किया है, हम ये दुआ करें अल्लाह अपने रसूल को वो मकाम अता फरमा। वो तो मकाम हमारे पैगंबर हमारे आका को मिलके ही रहेगा, लेकिन इसमें हमारी खुशनसीबी है कि हम दुआ करके अपने दर्जात बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन किराम एक और कॉल वसूल कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? इनायतुल्लाह शरीफाई पंदी। जी बाबा बुधा। सर को भी दुकानदार वज़ू करण जो इरादो तो करे जी वो वज़ू कंदो जी उन गैर मुसलमान को अचे तो जी वो उनका हाथ मिलाए तो उनजो वज़ू रांदो टुटी वियो। गैर मुस्लिम सां हथ मिलाइण सां वुज़ू बाक़ी आहे, वुज़ू कोन टुटंदो। वुज़ूअ जे नाक़िज़ माने वुज़ू खे टोइण वारियूं शयूं 8 आहिनि, उन्हनि में गैर मुस्लिम सां हथ मिलाइण, ॻाल्हाइण या उन सां जेको मामले करण सां वुज़ू कोन टुटंदो। सवाल यह है कि अगर वुजू करने के बाद किसी गैर मुस्लिम के साथ अगर आदमी हाथ मिलाता है तो आया वो वुजू कायम रहता है या वुजू टूट जाता है? वुजू को तोड़ने वाली चीजें 8 हैं, लिहाजा उसमें यह नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम से हाथ मिलाने से वुजू टूट जाएगा। अलबत्ता हमें यह हुक्म दिया गया है कि कुफ्फार के साथ दिली दोस्ती और लगाव नहीं रखना चाहिए। अगर किसी के साथ हाथ मिलाया है तो वुजू नहीं टूटेगा, वुजू अपनी जगह पे कायम रहेगा। नाज़रीन एक और कॉल वसूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं रियाज अहमद जोई से बात कर रहा हूँ। हाँ बाबा बुधाए छा थो पुछी? सही सवाल इहो आहे त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं ख़वाब में चए थो इन जो छा मतिलबु आहे, उहो सही आहे कीअं आहे? चवनि था त उन ते जन्नत वाजिब आहे। हाँ सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जेकॾहिं जंहिंखे ॾिसजनि था उन जी उहो त वॾो ख़ुशि नसीब माण्हू आहे। रही ॻाल्हि इहा त पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहिड़े माण्हू खे ख्वाब में कोन ॾिसण में ईंदा जेके सुन्नत जा मुतबिया न आहिनि या जेके बिदअत कनि था या जेके शिरक कनि था।
ऐं ॿी ॻाल्हि हीअ आहे त आम तौर ते माण्हू पंहिंजी वॾाई बयानु करण जे लाइ या पंहिंजी जेको आहे सो अहमियत ज़ाहिर करण जे लाइ कूड़ा ख्वाब बयानु कंदा आहिनि। मूंखे साईं पाण करीम जन जी ज़ियारत थी आहे, पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन इरशाद फरमायो त जंहिं शख़्स कूड़ो ख्वाब बयानु कयो ऐं उहो ख्वाब हक़ीक़त कोन्हे, हिन मिड़ई ईअं बयानु कयो था त ही जेको आहे सो माण्हुनि जे अॻियां थिए त साईं जन जी हिनखे ज़ियारत थी आहे, अहिड़े माण्हू खे क़यामत जे ॾींहुं अज़ाब थींदो ऐं चयो वेंदो त हिकिड़ा ॿ जव आहिनि, इन्हनि खे ॻंढ ॾे, जेसि ताणी ॻंढ न ईंदी तेसि ताणी पियो अज़ाब थींदो। इन जे करे कूड़ो ख्वाब बयानु न कजे। ऐं रही ॻाल्हि हीअ आहे त जेकॾहिं जंहिं शख़्स खे अलाह जे रसूल जी ज़ियारत थी आहे इहो माण्हू नेक आहे, इहो परहेज़गार आहे ऐं जुगाए त इहो माण्हू हर हिक जे अॻियां पंहिंजो ख्वाब बयानु न करे। नाज़रीन किराम, एक और कॉल मौजूद है, वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन साहब हवा कौन किथां थो ॻाल्हाए? हलो हा बाबा। असांजो सुवाल इहो आहे त ज़कात में शरई हीलो जेको कबो आहे जी इहो जाइज़ आहे या न, ऐं ॿियो त मदरसे जे तामीर में ज़कात ॾिजे हुनजो शरई हीलो कीअं कजे? सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त हीलो न करणु खपे। आया हीले जे कारण सूरत ही आहे त उन जी हिकिड़ी सूरत ठही पवे त बाक़ी पंहिंजे फर्ज़ लाज़िम करे इहो करणु सही कोन्हे को। त जेकॾहिं हे फर्ज़ कयो तव्हां हिकिड़े माण्हू खे ज़कात ॾिनी आहे ऐं उहो मुस्तहिक ज़कात आहे, तव्हां हुनखे ज़कात ॾिनी, हाणे उहो जेकॾहिं जिथे बि ख़र्च करे थो त इहो सही आहे। इहो माना हिकिड़ो थी पियो त कुदरती तौर ते हिकिड़ो हीलो थी पियो। पर जेकॾहिं हिकिड़ी मजबूरी आहे, अहिड़ी मजबूरी आहे जो कंहिं अहिड़ी जॻह ते हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू आहे या हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे या अहिड़ी मस्जिद आहे जिथे शदीद तरीन ज़रूरत आहे, जिथे ॿी का सूरत थी नथी सघे, त उन में इहो आहे त कंहिं माण्हूअ खे तव्हां उहे पैसा ॾियो, उहो पंहिंजी मर्ज़ी सां जेकॾहिं मदरसे जी तामीर में या मस्जिद में लगाए त लॻाए सघे थो, इन हद ताईं त इजाज़त आहे। पर जेकॾहिं कंहिंखे पाबंद बणाए करे कयो वेंदो, उन जा इख्तियारात सलब कया वेंदा त इहो हीलो सही कोन थींदो। लिहाज़ा ज़कात अल्लाह जो फर्ज़ आहे, कोशिश करके उनखे मिसकीननि, ग़रीबनि, हाजतमंदनि खे ॾियणु खपे ऐं उन में बि क़रीबी रिश्तेदार वधीक हक़दार आहिनि। उन खां पोइ मदारिस दीनी आहे जंहिंमें मुसाफ़िर परदेसी ॿार रहनि था, उन्हनि में जेकॾहिं ॾिनियूं वञे ऐं उहा मदरसे जी इंतिज़ामिया उन ज़कात जे फंडनि खे वसूल करे ऐं उनखे सही मसरफ़ ते ख़र्च करे थी त पोइ त सही आहे। इन खां अलावा ॿिया बि रुफ़ाई इदारा आहिनि, मसलन उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु कई ट्रस्टूं आहिनि या इस्पतालूं आहिनि, उन्हनि में बि अहिड़ो निज़ाम हुजणु खपे जो ज़कात खे सही मसरफ़ ते लॻाइजे। ज़कात जे सही हुजण जे कारण ॿ शर्त आहिनि, हिकिड़ो शर्त आहे नियत, ॿियो शर्त आहे ॿिए खे मालिक बणाइण, बग़ैर एवज़ जे मालिक बणाइण। जेकॾहिं कंहिं एवज़ सां हुनखे मालिक बणायो वियो आहे त इहा ज़कात अदा कान थींदी, इहा ॿियो दफ़ो अदा करणी पवंदी। नाज़रीन ॿी कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद कोसार से बोल रहा हूँ, हैदराबाद से। जी हाँ, बात कीजिए। हाँ बात करें, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी बात करें भाई, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ मुफ्ती साहब से बात करें। हाँ आपका आवाज आ रहा है। आप ऐसा कीजिए, अपनी टेलीविजन की आवाज को कम कीजिए और फिर बात करें। बंद कर दी मैंने। हाँ आप सवाल करें, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल साहब कोसार हैदराबाद से अल्ताफ अहमद शेख बोल रहा हूँ जी, सवाल करें आप। करना है कि जो आजकल एक रुझान चल रहा है कि लोग बाहर जो है नाजायज प्लाटों पे कब्जे करके मस्जिदें तामीर कर लेते हैं। जी हाँ, आपका सवाल ये है कि नाजायज प्लाट पे अगर मस्जिद तामीर की जाए तो उसका क्या हुक्म है। सबसे पहली बात यह है कि किसी के प्लाट पे नाजायज कब्जा करके मस्जिद बनाना शरअन जायज नहीं है, हराम है। और अगर किसी शख्स का जाती प्लाट है उसमें तो किसी एतबार से प्लॉट में मस्जिद बनाना शरअन उसका है ही नहीं। अगर बगैर इजाजत के मस्जिद बनाई गई है तो वो शरई मस्जिद नहीं कहलाएगी। हाँ अलबत्ता अगर ऐसा है कि वो शख्स इजाजत दे दे या उसको मुआवजा दिया जाए, वो भी उसकी रजा के साथ, तो सही होगी नमाज, वरना नमाज सही नहीं होगी। लिहाजा किसी के प्लाट पे नाजायज कब्जा करके मस्जिद बनाना ये शरअन सही नहीं है। और इसी तरह जो है अगर सरकारी प्लॉट है तो उसका भी यही हुक्म है। तो नाजरीन वक्फे का टाइम हुआ है, पहले वक्फा और उसके बाद इसी सिलसिले को आगे चलाते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।